Yan রাতের 12টা বাজে বাসে চাই বলেছি আমার ফ্রেন্ড মিলিগি ইজিপ্ট বাড়ি দিছে মাই ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন আছো Arabic. নো নো ইন মাই ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন আছো Kamunaso. ইট মিনস হাউ আর ইউ Kamunaso. আমি ভালো আছি Ambalotsi. আই এম গুড I'm good. How Ambalotsi. how can I say in Arabic? كيف حالك? Yeah, I know this. You know Mustafa, he teach me. Okay. Cafe hello. When I meet one passenger, I ask. Okay. And the passenger, he knows Mustafa. Yes. Because they meet each other in Ismailillah. Okay, great.